Okay, mga kabumuso, at dati tatanya diti panay sur at diti magsinggal. No sa dinungorad kad makat kadwa diti tatanya ni Mama Cherry May Sharia iti owner niya iti Angels Garden Bali ko kada diti nga gasawa paglakwan paggatangan ko natin man dagiti grafted nga fruit bearing trees kin kasama dagiti bonsai ko na tayo nga bugis mo na dagiti bougainvillea. So Ma'am Cherry animbag nga oras asakbay ti amin ma'am kad dadi mo palang pakablao ta kadagiti amin nga listeners kan viewers ti Bombo Radio Veganita Tangon Daway. Naimbag nga oras tay amin ka bombo. Okay. Okay. So ma'am, kaditi kanya diti hindi pa naglakwan nyo ti or diti lako yo kan naman lang nga dagiti fruit bearing trees. Anya dagiti aday tatamam ditoy nga mailaklako. Adaw mat cert nga klase kasla kumati grafted nga nadumado mga grafted nga mangga, chiku, rambutan, duhat, halos adda amin nga klase ti prutas sir nga ilaklako. Okay. So sabay taman nga ag-proceed ma'am no kasano madadya ko natin panaglakwan kun no kasano ba ti purpose ay ni kasla kumbaga kuana mo dito kasla ko mapagsyatan na. Anya ti kasla ko nagdumaan na ma'am dagiti lalako ti nga grafted kano dadya ko natin nga mapatubo ma'am nga fruit bearing trees Ma'am Cherry. Sir, diti gamin grafted nadardaras nga kunada nga nadardaras nga iuray ti pinagbunga daw no di pinagapit kaysa detoy seedling sir. Okay, so no daday knowledge mo ma'am about kariti panag grafting ko na tayo. Kasano ba ma'am ti proseso na nang runa kat syempre dagadi kat agbunga sa balilata mo di ko nating masetas Ma'am Cherry. Wan sir ti kaslamat lang dagitoy kuma mangga sir di matured nga diyan ti saring diyan ti nagana ko mo diyan ti nga sangana sir. Ay so bali dagiti ti pagalaan dagiti pagalaan damot lang ngam ko lang nita ma'am okay mo lang ngasla ko manung purusa nga dagiti pagalaan. Okay mo lang tamam nga hanga kasla ko maawan ti abnormalities na daydi bungaan no kasman bilang no same laeng. Same laeng sir kasi digay dumat sir sa bali nga variety ti mangga kan sa balimot nga variety mot lang DJ i-grap da. Kumbaga combination. Oh, yun, sir. Dati okay. kasi adamo digay aramid da multi-grafted sir nga mangga. Okay. So kasla ko mati banag naman ko DJ may sangapon ko mo ibagata ko mga dagiti native ko ma. Tapos DJ ti sanga-sanga na dati apple mango or dagiti Indian mango nang agsasanga mabalin DJ. Mabalin sir. So kasla no mapapanti mangga ko natin ma'am kat any nga klase ti mangga any nga variety ka okay nga may connector ma'am kumbaga pasuklat ta. Ben sir basta mangga to mangga lang sir. Same lang. Okay. Ada kami dagiti dadumay di bagada pa jagredo ko di banger na mangga di banger na santol ko na dang ang kayo mo nakapag-encounter ti kasi ma'am. Adati kuada kanya mi sir nga mabalin ti atis ken guyabano adati itedda kasla kuada ko ma pero hanak pa nakaala sa hanak pa nakakita pero adati sumangpet ko mga kuada kumbaga sample na sir. Kumbaga iti kuana dadyo ma'am kaslangay ko mga bastag kabagyan dadyo bukod dadyo same nga variety bastag dagami mo ba kaslang kabagyan nga kayo. So isla ko sa bagay nung guyabano ken atis ko nang ki halos same na guyabano nga dadyo ba iba na ma'am? Wen sir. Same da lang kuamot lang. Kasi dati kayo kasla kam. Hanggang niya nga nadakil. Okay, so kadagiti katatamam niya kadagiti manggay tatta anya nga klase ma'am anya nga variety dagitoy naka adatatoy nga lako. Well sir adati sweet katimon adati purple mango peach mango dati gimaras ado nga klase sir dati jiji ko nada pa nga nasurok nga may 1 kilo ti bunga na di golden queen itakil pen sir. Kasla ulo ti ubing uno baka dadakkel pa. Adi umatidog sir. Ay paatidog. Wen sir. Kung kasano mo tiraman na dagiti ma'am no naka-encounter ka sa nasamit sir. May paluom. Nga maluom. Nasamitan sir. Wen sir. Daridangan palaan kat nasamitan ha kasla ko dito native nga paluumom pa ito. Paluumom na nasamit. Okay. So anya pa dagiti ko ma'am dagiti tatadtoy nga
dagiti talagang mabili ko natin ma'am nga mula or dagiti fruit bearing trees nga da. Kwa sir, ti pinakabili ta talaga tatakot mangga. Mm. Mangga sir. So, Nung season na kadida kasi kadagiti kasi pa nagtutudo. pinagtutudo sir, nadardaras lang gamin nga Agbyag. ang agbyag da. Mm. No nadadaras nga agkwajira da. Wen. So Kasla ko mga dito ma'am, no ikumpara to ko sa bagay kami no seedling kami no jubukal kami kay kumbaga awan ti kasiguraduhan lang agbyag no Well, kasman sir. bilang na agkasiksikan damot lang ma'am no kasman bilang nga may mula diti grafted kanday di seedling ma'am. When sir, pero digiti daddo mga customer sir, kayat damot ti sidling ta na natubtub kar kano jit kayo na kasi no tiyempo ti bagyo, di pakagrapan na so kano mo ti pagdadaulan di grafted. Pero ti mo isursuro mi ti buyers mi sir. Diyan ti asidag diyan ti pagkagarapan na so ti pagpatinggaanan ti pangipadagaan da tapno haan nga matukol to no agbagyos. Kan may sapig idi ka no kasla ka mo no alam ti P6 naman ko eh. Kumbaga na ti syempre enti puun na gram wala di ba no may padagangan na laing ma'am. When sir. Ngumat adda pa di asla ka may kabel da kading asla chemical uno nya ma'am ko. Tapno agbunga mo no talagang ada di pananganos da lang talagang panangalaga lang talaga. Nung ti panang maintain mat ma'am as dada maintenance ta. Adamot lata sir dagiti abono nga may ipan sir pero ti lang kami iyab abono mo ito no si kami sir di complete nga triple 14 latamot ten sir. Pangpundo. Wen sir. Anyas ta kamo no talong kun nadaga pangpundo kun nadaga mi ti complete eh. Nga sa bali latamo da di Damo no nya ti ganagan ti ko di ko nating gana di ba dadi ganagan ma'am nga para kayo nga tapno rumang paya sa When, bali sir, pagpabunga. When sir adda ti Ang kay magarong sarte kasi ma'am. haan sir. Kumbaga makamunto lat ang normal nga agbungan no When sir, kasalamat dagiti man naimulmula may giti sample mo ito garden mi nga may isa sir. Sumot lang ti igang ganagan mi sir. So lang ti abono. Kasla ko ma'am ay asigan taman ma'am dagiti ko ay tatanya dagiti lakoy. Kasla ko maditin ti ko dito naman ni mangga nga dito kay ay dati sir ni adda bunga na nga sigidan. When sir ni sweet katimon eti sir ta deti sir awan ti season na nga kunada so ti maudi nga agbunga nga klase ti mangga. When sir. Yung sweet katimon nyit ti local name na ma'am no ka. Ang ko lang masyal Naalsam sir. kasi. Sir, dati may sapi nga nasamit. Sir, orino kastoy pa laang dati sir, nasamitin. Nga kasla ko madagiti aroy. Uy, among aroy, ma'am. Aroy, yung minarba ka nga. Adagam ti kastoy nga, same na mo lang nga klase. Nababalangkat agbungan sir, dati talaga. Bali man nga tawon na mo dati, ma'am. Mga kwamot dati yun sir, mga 3 years kasjay mo dati yun sir. Ngam sure deta nga agbyag no kasman bilang nga may mulan ma'am. When sir, sure ta very matured dagiti roots nan sir. Kurang na lang maipadaga deto yun. Kasi lang gawin no dagiti kwa. Uwe. Ngam no dagiti kasta ma'am nga kuma hangat ang apektaran nanto di ko. Kasi no di agree di ba no nakakarga ti plastic or dagiti ko natin nga rasta ko mamasitera kada ko di ba nga dumakkel nga dagiti ramo na kadiji lang so nga dumakkel. Kasla mabunsay ka mas sir. So bali no kasla no may mulan tan ma'am di nga dumakkelen bumigla. When sir, no may padagan sir di ito nga rumang payan sir. Rumang paya. So mano nya dagiti ikwanta man dagiti presyo na baka dagiti mga mat nya nga aggatang ko natin dagiti lakoy tata. Sagman mo na dito ma'am. Kasla dati sir presyo na 6,000 sir deto yun. Sir, adamot dagiti nakadram mga umabot ti 10,000 kasi sir. Tapos dagitoy dati kasi sir 450 ni Golden Queen. Adamot di takalbungan na dito. When sir. Tapos ato digi multi-grafted nga kunkunado sir. Ado nga klase tinaigrap. Nung kasalan to dito no dumakkelan ma'am dagiti isa nga nasunod ti pagbungaan dibi nga sa bali dito sa bali native dito kasla sa bali when sir. Sumot lang ti nung nya DJ klase nga mangga nga naigrap so tumot lang ti bunga na sir. Ngum no dagiti kasi man kunya ti pagikukundas la ka mapagikabilan dan no kas pangregas la ko para kadagiti grafting ko natin ma'am kat siguro amo da ti kasla ka mabaling nga pagtukulan daw mabaling ba basta nga agputod kalatan ma'am no sa balhan.
Di daduma sir, mabalin mo nga di lata agpudod dan di daduma dyan ti bukuna kunada sir. bukuna, wen. Bukuna kunada di daduma sir. Tapno sunto di pa nag kinamot da. Mga kauman nanton. Wen sir. Okay. So kunam dati ma'am hanggang nga kwa hanggang nga agar arami dagiti ma'am dagiti mulay or dagiti lalako yung nga dagiti mag-grafted nga fruit bearing trees. Ma'am Cherry. So Haan sir. so bali ka sa dati ma'am, bali buy and sell. Buy and sell sir. No daduma sir itre-trade mi ti bougainvillea. Okay. Bougainvillea so dagiti talagang produkto yung rarami Wen ninyo. sir so ti kwami sir so ti patanor mi. Okay. Dagiti So grafted nga bougainvillea. so dagitoy ma'am tata dagiti kwayo. Wen sir. Inyamat nga variety ma'am. Dagiti adati adda itata ditoy. Adumot nga variety dagiti si kasla ka dagiti pink abi, golden summer white kung kunada sir. Tapos dagiti Pedro Bambino, variegated nga golden sunshine. Naganapiditan golden raw. Ken Okay. Ngam dagiti ma'am pang nga talaga pang kasi lang nakamasitera lang mo mabaling transplant da. mabalin mo nga i-transplant da sir. So bagay Ay ipadaga kasla ka magigid do mga agpapa-landscape ipadaga da sir. Wen. Ngam mawanto di pa nagtakal to no kas man bilang nga mabaybayan ma'am nya. Unsa no baybay anda sir agwawal pero ti pamay anda sir tapno agbalin latta nga tapno ma-maintain di kuana sir shape na no kabasit na di kayat da i-proning alagaan da ti proning sir. Pukan-pukanan da. Wen sir Gusto ko ikat-kat da. Hindi pang kadano kasi ma'am. Sabay dadi kasla pang putod pa lang. Cutter ay gidi proning cutter. Sir. Siguro no nag-usar dati Chenson di pa itakalaw na ayos niya. Ay nila kay ko sir dati bati nga chenso na para dagiti dadakkel nga bougainvillea. Dagiti kasla siguro gurong ti katakal na jipunan ma'am nya. Wen sir. Okay. Gimatang ti basit nga chenso na tapno hanga madadaol. Wen, ngasla ko mini chainsaw kasi naupo ka nang gaming kay baka madamdam kay sa bali pagpakulan na. Madadaol mo sir baka agpunto mo laang dito kuha damot lat ta pinag Wen. So bali kadeti ma'am nya, bali adati manong nga tawon matan nga agnignegosyo kayo kadeti fruit bearing trees ken nang nangron na dati talagang dakay nga talaga ti mang patpatanor ma'am dagiti nga bougainvillea, Ma'am Cherry. Dito siguro bougainvillea sir mga 7 years sun sir dito bougainvillea Okay. Wen sir. Nalipatag tatay sabay daw mo nang rugi. Idi taratang panidamagan ma'am nya. Ti may sa kadagiti nakapanunutan nyo ma'am nga agmula or agnegosyo ti customer. Kumbaga na naka-inspire nyo ma'am. The antique sir tinakakuakta idi dumawdawat kwalaang dumawdawat kami lang ti mula kanyada tapos idi nakapatanor kami moten sir magjajan kami pa lang di sarsarakat may ilako-lako da dagiti mula mi sir may ilako-lako da so nga idi nagpanunot kami nga may ito'y nagjanan sir so digiti nang rugyanan mi moten nga nagpatanor ti mulmula min sir. So dagiti ma'am prosel pa dagitoy. Wen sir. Oh. So kung di pinagpigsa dito negosyo di pandemic mo kadi ba sa timay sa kadagiti pero kanta. Wen sir. Idi sumot ti may nga nang rugrugyanan mi sir di pandemic tat urean nya nga mulakot malako idi. Wen. Kasi ato tagbiro kiti ma'am eh. Kasi ko madagiti ma'am. Para di background na dito. Dagiti tata puro kadagiti ma'am para bon sa dagiti tata. Wen sir dagiti dagiti ilalako da kanila kay kuno dati agilako sir nga ikontakan da nila kay ko so sanan to pan kitaan. Manumati pananggatong data ma'am dahil takas nga kanan. 3,000 sir. 3,000. So tangin na talaga ko ti bougainvillea. Wen sir. Kasi may ko eh. Ano dagiti kuan ma'am dagiti wild nga bougainvillea mo. Gusto ko manong pati pakitam kami. Schools, nagiti pagadanan. Nagiti idi kami numuno na talaga nga bougainvillea lang ti Gusto ko mamula. mula sir. Bougainvillea lang. Pero tatagamin talagang han nga makwati bougainvillea ta habang bumaybayag sir umad-ado ti varieties ti bougainvillea. So dati sabagay na minsan mo natin man yung manunga variety. So bali dito taglawlaw ti balayo ma'am. Para di likod. Puro masita sa amin dito eh. Wen sir. So kasano mo ma'am ti panagnegosyo ka dito eh.
Kasi siguro baka daman na dagiti siguro mabaling nga may syerte nga no mabalin na nga hasta ka mga technique or diskarte mat ma'am di pa nagnegosyo ti kastoy. Di kita naman. Sige ma'am. Tatan sir ko talaga nga ti number one nga kwa ti gastoy nga negosyo ko online, social media. Ah, okay. Wen, sir. So bali online, ti pag Online, ginalak ko sir. yung tatanag ito yun ma'am. Wen, sir. So, ano, pinagpo-post lahat ti Facebook, sir. Tapos ti group ti kuan. Mm. Tapos adan tumot ti umay walk-in. Deliver kami mo no kasi sir. Well, sa bagay no hasta ka man no online ka mabalin damat siguro nga may danunan no asman bilang ma'am niya. Wen, sir. Na magdel-deliver kay along nya ti ko ma'am nya ti kasla saklaw yung Kwa, sa sir. baling probinsyahan. Haan, sir. Nga na kami lang Ilocos Norte, sir. Ilocos Sur, Ilocos Norte, sir. Okay, along dito lang. Wen, Ilocos sir. region laeng. Ilocos region lang, sir. Oh. So, ngum dadya ma'am kasano ti dadya presyo nanto no nya ti kababaan nga lakoy tatamam nga kwa. Baka kanti presyo. Mas la ko maji grafted nga kalamansi, sir, tig 100 kasi, sir. Wen, sir. Okay. So tapos sharan taman ma'am dagiti kum ta may pakita man dagiti viewers tayo. No kasano mat dagiti ko tata dagiti dating nga display yo. So amin dayto for sale. Wen, sir. Nga pang display, mabaling nga pang display. Di Wen, balay sir. yung pang for Pang sale. display, pang lako, sir. Okay. So Tas dito ma'am lade. nya dagiti koy tata puro masetas nga talaga. Dito ang bonsai dito yan. Haanan, sir, dagiti mo ti kwa, sir, dagiti crotons nga variety ti crotons. Okay. Nya dito mo ma'am. Ito J grafted nga bougainvillea, sir. Sabas-sabali nga sabong dito Wen, yan. sir. 8 nga varieties ito, sir. May salang nga puon. Wen, sir. Oh. Mano ma'am ti presyo na dito eh. Dito, sir, nalako mo iti 5,000, sir. Nalako dito yun ma'am. Wen, sir. Okay. Awang nga din mga kabumbulo dito yung mga personata. Nagbet ni. Deliver no Sunday. Red. Dito nga ta duwa dito yung ma'am niya. Wen, sir. Duwa. Ano ti red niya mo kami tinaganti ko ti ko Bougainvillea red. Foxtail, ginda. Pink ti sabong na tapos ada ti purple ma'am dito ya. Wen, sir, lavender. Ay lavender kaslag bayat niya pink gamin eh. So Yes. datoy dagiti kwadita ta mga kabumbu kalamansi. Dapat Yes. salamagi. Dito yung salamagi ma'am nalsa munuhan. Di Thailand nga salamagi, sir. Wen, sir, nasa. Ito mo di mandarin mi. So ti kaya ayatan dagiti customer mi, sir. So nga naibos sold out ti mandarin mi. Ta makita dati mandarin mi. Mandarin kasla ko ma Dalandan. dalandan nga ko dito ma'am dito ko. Kasla nulo ko kumaka Lulukisen. sangkis nga. Ay, Sase ma'am. haan, sir. Sa bali di Sankis, sir. Di dalan, na, lulukisen ko na di. When Di pasitasin ma'am king ko. Medyo nagtudo. Okay, so yung dito yung mga lako ato yan. Haan, sir. Baka na makalakal, sir, matayin. Okay, makalaam sa bagay ah. Yung dito aga po niya ako dito ma'am. Nagmay dagiti garden nyo ta haal lang nga talaga nga mula, no dagiti talaga nga puro dagiti bunga. So dagiti mo ma'am. Anya dagiti tata. When, sir, kasi ti pinagpropagate mi ti mula, sir, di cuttings ti masetas. Okay. So di damto nga makita no sino dagiti biag. Syempre, Yes, sir. mga gapo nga nagitugkal ka nagbiagan ma'am dadara talaga di talaga. When, sir, adala tamot dagiti matay. Lalo tata pinagtutudo, sir. Malno. Ado ti matay, when, sir. Ngum kadagiti datad ti ma'am nga mas masitas or dagiti fruit bearing trees anya dagiti talagang agbiag nga talaga ma'am. Ti pinagtutudo, sir. When ma'am pang Kasi lako tutudo. madagiti santan, sir, sa tikwa. So, Ores santan na ma'am ngum grafted man na di ay. Haan, sir, cuttings I mean, mo lang, sir. Okay. Nga mabonsay ma'am, di ba? When, sir, mabali mo mabonsay, sir. Kasi dumakkel mo lang no When, agwald sir. gamin di ma'am, di ba? No mabaybay ang kanagdakkel ti pagbalinan na di bonsay mga pagatsibot, say. When, sir. Dadakkel pa eh. Oh, sa dagiti lakod Pare dagiti ma'am lako may lang. When, sir, dagiti tay Hawaiian palm, dagiti pang landscape ta, sir. Okay. So, ngum no kasban bilang kadagiti naibagam ta ti mga presyo na dagitoy, adda no kasban no nubok inda ko ma'am may dumanon. Taado ti gatangan da dadji mabaling nga pagpapatakan nga presyo uno nakafix lat taminan ma'am. Haan, sir, damot negotiable mo, sir, ti Okay, so bali price na, sir. dito inya mga kabumbo no kaya yu dagi umayag gatang kasi no walk in. Siyempre ko kada matata. Hindi dapay saba. Nga naka Yes, sir. nya wala tang saba. Lakatan, sir.
Lakatan. So wala pang transplant talaga dagiti ma'am mundo Well, kwa. sir, pang mabalinan sir nga imulan ta nagramot pa yun kumput pa jay babanan. Talaga nga matured damot din. Cultured dagiti nga kasi. Ngum kasano ba dito ma'am bukal nung Haan sir, di subwal na sir. subwal. Ayan, sir. Okay, para kadagitig damdamag kasi ang ano di mapanggagasak ta kadagiti sinabaan nung kasma. Di ba no sige. Ayan, Ang sir. direct ti subbol ti sa balita ka kwa. Bakir no ka. Nagmaiman dito ni. 5,000 kinagado ti kwanda dito ma'am ni. Ayan, sir, kasi lang tila. Kumbaga pansinin talaga dito eh. Kaya na lalo naglinis. Ngam dati kasla ko ma-knowledge mo ma'am panggapmat iti bougainvillea no aping kasano ang isumat ti na hiligan nyo nga talagang pinaka-main nga negosyo ita ma'am nga ora pa nagbonsay ti bougainvillea no mabalin madagiti kay kayo nga gapwes la ko madagiti sagat or dagiti daduma pay ma'am Cherry. Ito siguro kuha na sir, sabong na ti pakayaiwan ti customer sir. Ta dito talaga bougainvillea ket ado ti varieties na sir nga agrowar tano oray sikat kaya no sikat kaya mo tag collection talaga nga kaya mo nga kolektaan amin nga klase na sir. Wen sa bagay no dati manungan ko ma'am manunga variety tatanga talaga nga nag-insist nga tatanga dati agkuka. Nasurok nga 300 ko nada sir ti varieties ti bougainvillea sir, baka more pa eh. Kasi ado dagiti kasla ko madagiti klase na nga dati variegated na, ada dagiti golden na nga klase na ti bougainvillea sir. Kasla ko madjay buttercup kuna ada ti green leaf na, ada ti golden na, ada variegated na kuna damot sir. So dayjay langanan ket talo nga varieties ay jayan sir. Talaga dito no dagiti padang awan ti hilig diti sabong mga kana bam ta dagiti mo no dagiti padang nga talaga mga mahilig ti maseta sa giti bougainvillea dagiti casting mabunsay ket talaga nga interesting dito nga mula. So kada garod ma'am kay hamaga na rigat ma'am ti kastoy nga panag Haan mo sir no tilang talaga kwa sir no pinagtutudo sir talaga nga malungsot da. Nuhan nga maalagaan. Kailangan mo talaga ti tama nga alaga na ti bougainvillea sir. Uwen. Sa bagay kasi narigamat nga alang surom nga di natural ko ma'am di ba dagiti tiyempo na ako natayo. Nung init ba't ma'am hamalang kaya tan ti init ti bougainvillea sir. Wag lang di talaga nga darirag nga kanada sir. mabababadan ko ma'am. Sir. Okay. Kasi no hanga mainitan ti bougainvillea sir hangag sabong. Sa bagay amin mat ma'am eh. Kasi ako mga urerokot no mga asta kay ko magkelo, di ba? Dagiti barasangan mapahamo nga mapabungat ti barasangan no. Dai mapasabong. No kas man bilang nga malinlinungan no niya. So part la tamo di ko nada nga kasla ko kasapulan talaga man ti masetas sunlight. Di pa nag-produce or pa nagkuada ti elementary na pala hindi pa kuada pa nagluto dai di kanin da ko basta masetas. Yung api ada di ko ma'am kapag peso ka din nga dapat dagiti kasi masetas ka na or dagiti fruit bearing trees kati hasta ka mo nagsibog ka na may might ka no malam or rabi inyo sumingot. Kasano ma'am? No dati knowledge mo about DJ? Si kami mo sir kat mabalinti bigat, mabalinti malum. Wag lang ti aldaw sir kasi sir tinga ti aldaw kasi lalo da nga malno. Malmon mas maluto ko ma'am. Maluto da. Mapasma nga punada sir. Sa bagay. Na andor mo kila giti kung kasano ma'am tati ko tayo mano ti aji may isang aldaw ko ma'am kasano ti malakwan nyo mat ma'am kadagiti tatta damot manong items ko na kuma nangangato mo siguro sa nga pulos tapos sagda 3,000 wow 30,000 malam nabababa mo dito ay sa bagay hanga pare-parehas sir kasi lako madeto may sana mo lang sir. Yung sa bagay kaya dagdakal 5,000 panam dito ma'am negotiable din ma'am no talaga nga fixed price na fixed nan sir DJ sir so tinagpatangan mi tatayen sir. Okay. So nag-shot mo ma'am dati delivery nang madati dagdagnan mo na siya delivery pina mo no libre sir no asa daglaang sir adala ka digiji kasla ko mamadalanan mi sir di dagas yun tulatan sir pre-delivery sir
Nya dayjay ma'am, asla ko man ang pangka-deliver ko man no parte ko matilo Castor or medyo adayo. Urnungan niyo pa yung orders ma'am no. At damot dagiti gamin dadto mga customer sir nga willing da nga mang ti delivery fee so nga ipa-deliver mabalin mo nga i-deliverin sir so, pasok lakit di kanjay kita nan sir. Kumbaga no urgent no kunadan kay Wen, manda kami sir. tumakamod di paggasolinan no kunadan ko maso deliver nga sige dan. Wen sir. Apa dati bougainvillea ma'am nga kuha sina. Ano aming kada? Adda amin sir. Ang dagiti dadto malang gamin sir babasit. Damot dagiti talaga nga dadakkel ti siit na sir. Okay. So dito ko nagamin ko no bougainvillea nga talaga kas lang kami nga mapanpansin eh. Ti bougainvillea nga talaga siyempre kunada pa no dadto man kas lang ay root kay ni. Dagiti Wara. Oen wara kunada gamin Yes, ngam no para kadagiti talagang negosyante or dagiti ko nating ada hilig natin masetos talaga dito kat kaslo art kunada latamat Wen lang niya. sir. Kasi aglalo dagiti porma-pormaan da sir Wen. pagbalinan da nga sinang puso Ay kada pa sir. dagiti barutan ta nga kay sa si ma'am. Haan sir. Pero tilang aramiden mi sir jay shapon mi nga kasjay sir. Asla ko madadaji kasla Iturong-turong Wen. lang jay ugot na ko mas sir. Oen may madati kasla ko masurutan ng pattern na. Wen sir. Okay. So nagdumana sa balagay medyo ma'am niya. Taga dinaduma mo kami deti kat Di dadto mas sir wiringan da Wen. wen sir. Medyo mawiringan nga. Wiringan, sir. Ikorte-korte dati niya man nga ko kanya klaseng kahit dang kuan ako Shape wen shape na. sir. Dapat dagiti pagbalinan da nga leon Wen. sir. Nandari nangina dagi jayin ma'am niya kasi. Sir. So dito lang talaga. Pasad di adda presyo nan sir. Pero si kami kat kasta lang. Ag Mm. circle lang sir. Well, ngam ni ko ma'am ni lakay mo kung kana di suiti ko na mitatinga ko. Balay so na ma'am kat may sanga ko. Talagang inadal na ma'am dito kasi kuno na sursuro lang ini. Nasursur experience lang sir. Experience lang. Wen, So, sir. ang kasapulan ko rod game dito nga gaadal ka. Mas man Haan. lang mo. Haan sir. Ano dadto ma sir idi YouTube kasi sir. Sa bagay sir. dito malam gamin ti ko eh. Wen Ti sir. online eh. Online. masursuro. Damot dagiti agi po kami no dagiti tutorial nga Oo. pa sir. Kuan Balin, lalo. pero so nagkuakuan lang mo sir. Pinadas-padas na lang mo sir. Nga na idi nakakapagbiag mo. Okay. Nakapagbiag mo. Dili ti ma'am dagiti lalo dagiti papabiyagan niyo maminsan ma'am marami na dito kuno depende di pan nakasawa nga talaga. Depende lang talaga sir no panakasango. Kumbaga trip la ni gusto ko Kasla ko man no dandani na seasonan sir. So DJ pa agpropagate kami mo sir. Okay. So, kumbaga naka-timing kay tama ma'am dinti Wen sir season genti. na Wen monitor sir. la tamat. Di lalo no pinagtutudo sir awan talaga ti agbati. Wen sir. May dispose sa amin ma'am kasi. Matay da sir. Ah, Wen sir. inya nga mula dagiti ma'am. Digitoy bougainvillea sir, kadaga Bougainvillea. digitoy dodonya kasi sir. Kasi anong ordi bang pamayon no kasi ma'am? Mabalin mo Ilinong. ni ilinong sir. Santo iwarto no Tuno naginitin. wen sir tuno medyo pati summer rin sir. Ngam di kay tandaan no di ko deti ma'am nya kalgaw. Talaga Wen summer sir, yung kanamitan summer. tayo. So Okay. ti pinagbubougainvillea. So ti season talaga ti pinagbougainvillea. Tati pinagtutudo mo sir, digitoy melandres kada dodonya. Okay. So nya ti mabalin nga kontakan da no kasman bilang ma'am da page nga mabalin nga saraken da tapno makita da dagiti display yo ta ma'am or dagiti for sale nga talaga bukod kaditi ti interview ta ma'am dagiti videos na. Facebook account ko sir, Cherry May Seria. Kanila kay ko Angel France Seria. Tapos diyan surutan da sir Angel's Garden. Angel's Garden. So di Facebook page ma'am kasi una account mo Jay lang. Google Map sir. Okay. Ay dan nakakuha ma'am ti. Wen sir, Google Map. Angel's Garden. Nya ko dito ma'am Panaysur ma'am nya. Panaysur sir. Mag-single medyo na unig laing. Nya. Marigat masapula. Uy. Nya dito ma'am pamilyar dito ng ko. Melandres sir. Masetas dito ma'am. Melandres. Wen sir. So no pinagtutudo sir so ti tiyempo namot nga pinagsabong. Gaming high Pero quality. dandani maglaps ti season na detan sir datan. Nya kan mo sa Yes, wag gloves ma'am. Kasla paawan dan sir.
malpas ti season dan kumakasla ko mabugin bilya malpas summer nalpas ti season dan kasi sir. Kasla no dito mo pina Milandres, Yung no yung ulam ma'am. cutting smooth lang sir. Okay. So hangag bike dito ma'am ngasla ko mamano tawon. Kuno ang man na depende. Amman latamot sir, kasla ko madagita sir, mother plant mi dagitan. Kiti pag-agapo na dagiti sangasangan ma'am. When sir? Okay. So number ma'am, mga mabalinda ko kontakan ni February ng Damasanagan. 0905-927-6601. Okay. Lagarod, Ma'am Cherry, siguro kita ada mo dagiti ni-share tanga knowledge niya kan nadyo ko nagarod kat syempre negosyo dito mabalinda nga may pumashare ko natin kadagiti mulay tata nga fruit bearing trees. Nya tamang pakak lang ka. Pakak sir. Aray mo pakak. Dito ma'am, mulay lalako yata? Haan sir, kasi nakakuan baka naman. Hawaiian palm data sir. Ngam dati dito ma'am mulay yan talaga uno lalako yung nga Haan sir, in Mulami talaga sir. nakidano kan. Hangala ko dito mga kabombo Kadita amula da. Okay? Mga kabombo basta nagagima di number ni Ma'am nga Cherry kana di Facebook page or di Facebook da nga mabalin yung saragan tapno may kayo makapa-share kayo palad toy. Nya baka hindi tansya ma'am baka madamdaman do may kay palabs mo pa ti pamana to next week kuno ka baka no sandali pa nakasama baka na Boston hamat ma'am. Haan sir, dalat ti stock mot nga ako sir. Okay. No kasi man bilang awan daga dito ma'am nga biroken da ada daga dito dumapay nga garden nyo. Daga dito tatais display ko make ada babaling nga may pakita pay. Dati may samay pa nga garden dito sir. Okay. Tapos no dagiti mo adto masir nga agpabirok mapan ko ibirokan ida sir. Okay. Wen, sir. So bali tingar gad dumanon dalatan kumbaga na may minatan no dumanon dan ma'am nya tapos Wen, sir. makita doon na yung makursunodaan da kasi no request mo ko makareach ay tawan ano pa yung masyal kage ay dito mo kursunodaan ko na dito may lang yan. Wen, Ma'am sir. Cherry. Okay lagarad Ma'am Cherry kita sapay ko man yung tagtultuloy dito negosyo yung dito mapanagilako dagiti mata grafted nga fruit bearing trees ken kasta dagiti bonsai nga bugis una dagiti bougainvillea ma'am. So no dalang tiket mo itanon ma'am mensahe man mat kadagiti amin nga listeners ken viewers ti Bombo Radio bigan itata para ti ban nagti agrikultura ken dito ko natin ma'am nga mahilig dagiti kasi nga klase ti masetas ken dagiti agmula-mula dagiti prutas nga ko natin ma'am Cherry. Umay dalang umay dalang dito garden mi sir magpili dati kayat da nga imula ado mo ti ado nga klase sir. Okay lagarad. Ma'am Cherry, thank you kaditi nga oras mo. So dito nga road mga kabubali Ma'am Cherry may Seria. Seria. Si dayi Seria gagdamog di Facebook mga kabumbo Cherry may Seria si dayi Seriana ang S mga kabumbo. Okay manipod garod mga kabumbo diti Panay Sur, diti Magsinggal, para iti GMP Good Morning Philippines, iti banag iti agrikultura mga kabumbo lagat umay kay gumatangan ti kursa na dayo ang fruit bearing trees at damin dito mabalin nyo damag agbirok. Wag lang nagjaga po ti adata broadbam niya nga Wen, prutas. sir. Mo dala tamot. At damot sir dagiti kasla ko mga jojobeng ako na da sir dagiti Thailand jojobeng ako na da sir. Sawadikap kuno na. Okay, so dito mga kabombo. Iti banag iti agrikultura siyak ni Bombo Jan Joshua Kabatik and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Good morning Philippines.